syempre, kung gusto nyo na, slowly but surely, bahala kayo. That's your strategy. Ready, get set! Wait lang ba? Kailangan si Eliza, oh. Ready, get set, go! Oh, bilis, bilis. Dahan-dahan, ha? Dali, bilis! Ba't nagkagalit? Yes, naulang girls. Boys, bawal hawakan! Yakapin mo! Yan! Yan! Fight na ang boys! Sumahabol ang boys! Sumahabol!